आधुनिक ओडिया साहित्य यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत जनाऊँगी। आज क्लास टी मिथ पर रही एलटीआर टीजीटी ओडिया एग्जाम एवं यूजीसी नेट ओडिया एग्जाम रे आसुथिया केतोटी मिथ उपर आलोचना करिया। प्रथमे मिथ्र संज्ञा रिचार्ड चेस कहते मिथ इज ओनली आर्ट दि क्वेस्ट फॉर मिथ पुस्तक रे कहते मिथ को कला नाम रे आख्यायित करछन्ति। मिथ ही सारस्वत मानवीय कल्पनार शैल्पिक विभाव रूपे स्वीकृत। लाफर आख्यायिका कहते आख्यायिका पुराण कल्पना एवं परी कहानी माने साहित्य नुहंती। सेगुड़िक स्वयं संपूर्ण कला नुहंती किंतु साहित्य रचना पाई प्राकृतिक उपादान भाव मिथ ग्रहणीय। प्राचीन ग्रीक शब्द माइथस अर्थ हो गल्प और लुगस अर्थ हो कहवा समन्वय रे मिथ शब्दर सृष्टि। यार अर्थ हो गल्प कहवा। प्रथमे टीएस एलियट वेस्टलियन तांकर थिला 1922। जेम्स जॉयस करथिला इलुसेस 1922। रमाकांत रथंकर श्रीराधा, जसोदा, गुरुप्रसाद महांतींकर कालपुरुष एवं वेणुधर राउतंकर पिंगलार सूर्य, बृहन्नला, प्रतिभा शतपथींकर हो साड़ा सुंदरी एवं सौभाग्य कुमार मिश्रंकर शकुंतला, सीताकांत महापात्रंकर हो आरदृश्य, रक्त नदी संतरण परे। मिथ्र केतोटी पंक्ति मध्य परीक्षार पचारि पारे। सेथिरु केतोटी पंक्ति एठी रहिछि। मु देखिली जेते पानी सबु मृग तृष्णा, मु पिंधिली जेते बास मेंटे नाही तृष्णा। यह पंक्ति जजाति कवितार आछि शरतचंद्र प्रधानकर। जह्नी फूल लो ठो लो काकुड़ी फूल ठो, मन जदि भांगी जाए जह्न देखुथा लो तारा गणुथा। एटा गोटे लोकवृत्ति। माछ आउ माछ हंस सारस शरतचंद्र प्रधानकर यही कविताटी आछि। दिने पाहांती प्रहर पुड़ा सलिता गंधरे विभुर शयन कक्ष, मु तांको भारी निजर बाहु बेष्टनीरु खसी पलाई आसिली चिन्हा नई कूलको, केउटकू कहली डंगा फिटा सजाड़ने जाल, माछको कहली उठ बेल हेलाणी धरा पड़ियार। यह पंक्ति दासपूर्णा कवितारू आसी सौभाग्य कुमार मिश्रंकर कविताटी। हे नारी भूचित्रे तुम आज मध्य आसिल नाई भोर, आम राज्य राम राज्य हुड़ी पछे पड़ू जेते जोर। यह पंक्ति नील निर्बाण गिरिजा कुमार बलियासिंकर ठार आछि। परवर्ती पंक्ति तेणु मु तो भग्न जानू खसी पड़े मोर राइफल, उठाई पारे ना कांडिब जे हाथे थर थर। कविता यही कविताटी कविता 1962 सची राउतरायंकर कवितारू आसी पंक्ति। यही पंक्ति गुड़िकर सब मिथ्र प्रयोग रही। परीक्षा रे पंक्ति पचारि एवं क्यों लेखकंकर मध्य भी पचारि पारे मिथ्रु जदि क्वेश्चन आसीबो परीक्षा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ ଧୂପର ହିରୋ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ଚୁମ୍ବନ ବା ଚମ୍ପୁର ନାୟକ ଚାରୁକଳା ଅଭାବ ମୋଠାରେ ତାର ସିଲ୍କ ଲୁଗା ତଳୁ ଗୁଲ ଛାତି ଯେବେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଗୋବର ଗଣେଶ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି ରହିଛି ଏହି ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମିଥ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରୁନି ଆଉ ରୋକି ମୋର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷକୁ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ମରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟାପଣେ ପାଇଥାନ୍ତି କିପରି ତୁମକୁ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଶ୍ରୀରାଧାରୁ ଆସିଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର କବିତାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ପାଇବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଠିଆ ହୋଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଢେର ଥର ବିରହ ଆସୁରେ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଲୁଚିଛି ବେଗେ ଯାଇ ବାରୁଣା ବନ୍ତରେ ଜରା ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନଗରରେ ବ୍ୟାସ ଆଉ ଭୀମସେନ କହିଲେ ବାଟରେ ମଇଁଷି ଗୋଟାଏ ଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ନଚିକେତାର ସ୍ତବ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ସବୁ ପଂକ୍ତିରେ ମିଥ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ମିଥ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।